On mamengke ulak ko mukehe tu kafe andara na di Padang Sidimpuan ni kafe Parbada. Ada borunai selingkuh do mengkedot ama-ama nyalak pelakor dope aha dope hurang na. Karyawan nai urapon utunggu laporanmu Bunda Gembel Nita Siregar Bunda Gembel ya. Bunda-bunda para bodat bunda pekut-pekut madung halak na oto-oto inda dong kalak mabiar tu hobe inda dong kalak mabiar tu hobe ket irore ho alak ahanamo sob inda dong biar nyalak di hobe ipati dan kontong otomu ipati dan kontong loakmu tiktokon anggimu pediungsion ko tu sude tu aha tu pakaluar kongon bagasi sude ahanamo come lebaya naso mangirput ko madung orang tuamu sebotoho mate madung isonggak-songgak kalak ipe inda dong laporan na itarik kon kalak jilbab mu ijolo basmi inda dong laporan na iben ko ada laporan tapi tidak berjalan harana biya may boto halak sude sa kabupaten sa provinsi madung sa Sidimpuan memang ho Parbada nianggap nalak do mahona ritik